pintu neraka. Pintu neraka. Pintu neraka ada 7. Afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kami, selamatkan kamu, selamatkan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi daripada neraka dan daripada pintu-pintunya, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut neraka ada 7 pintu. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka yang dijanjikan kepada orang yang derhaka itu ada 7 pintu. Likulli babim minhum juz'um maksum. Setiap bab tu ada bahagian dia. Ada orang yang akan masuk dalam tu. Na'udzubillah. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir ayat ini, ay qad kutiba, telah ditulis likulli babim minha, bagi setiap pintu itu ada bahagiannya, min atba'i iblis, daripada pengikut-pengikut iblis yang akan masuk ke dalam pintu ini. Allahumma inna na'udzubika min iblisi wa junudihi wa atba'ihi ya Rabb. Kita minta berlindung daripada iblis, daripada syaitan dan segala kuncu-kuncunya, daripada menarik kita ke tempat yang cukup berbahaya ini. Ajaranallahu minha. Allahu Akbar. Jadi setiap orang akan masuk mengikut amalan dia. Yang kita naknya amalan kita ni, kita nak masuk pintu apa? Pintu syurga, bukan pintu neraka. Allahu Akbar. Nuqila an aliyin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika menyebut tentang pintu neraka, dia kata, inna abwab al-jahannam hakaza. Pintu neraka itu bertingkat. Sayyidina Ali tunjuk dengan tangan, itu ni rawi dia tunjuk dengan tangan, atbaqan ba'daha fawqa ba'din. Satu tingkat macam tu. Sampai 7. Bertingkat. Macam bangunan yang bertingkat. Na'udzubillah. Bila penuh yang pertama, masuk yang kedua. Gitulah sampai 7. Allahu Akbar. Dan apabila masuk, dikuncinya pintu itu. Wa hadhil abwab udkhulu abwab jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Dalam ayat lain Tuhan kata, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Nah, ni bagi orang yang kafir dengan ayat kami, iaitulah orang yang sebelah kiri itu, orang yang tidak baik, alaihim narum muqsadah, bagi mereka duduk dalam neraka yang muqsadatun ay mughlaqatun, yang tertutup. Artinya la yakhruju abadan. Mereka tak boleh keluar selama-lamanya. Ini untuk orang kafir. Wa amal adapun orang mukmin, mereka ada harapan untuk keluar setelah dijatuhkan hukuman, setelah berlakunya hukuman dan pembakaran, wal'iyazubillah, maka mereka akan keluar daripada neraka. Baik, para jemaah sekalian, ada kalanya pintu neraka itu dibuka dan ditutup. Buka tutup berlaku sebelum hari kiamat. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, an abwaban nar, pintu-pintu neraka ditutup bila fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan ditutup pintu neraka, dibukanya pintu syurga. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila masuknya bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu syurga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Ada setengah riwayat kata wa maradatil jin, dan jin-jin yang jahat, yang nakal, semuanya dibelenggu dan diikat pada bulan Ramadan. Hadzal hadis rawahu Imam Muslim. Jadi banyaklah hadis-hadisnya. Dan ada yang mengatakan banyak lagi hadis lain yang menyebut tentang dibuka pintu syurga dan ditutupnya pintu neraka. Kita kata pintu syurga, pintu neraka tu ada buka, ada tutup. Sekarang lah. Nanti di akhirat esok,
pintu neraka yang dimasuk oleh orang kafir mughlaq, tak ada harapan lagi nak keluar. Auzubillah. Maka para jemaah sekalian, kita tengok dia punya pintu-pintu bagaimana. Pintu neraka tu, walil jannati innal jannah wan nar, bagi syurga, bagi neraka, dua-duanya ada du'atun yad'una ilaiha, ada pemanggil-pemanggil, penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah yang memanggil kepada setiap kumpulan. Fad-du'atu alladhina yad'unaka ila abwabil jannah. Tuan-tuan kena kenal. Mari kita kenali siapa ke orang yang mengajak kita kepada pintu syurga. Orang yang nak ajak kita ke pintu syurga, yang nak ajak kita buat baik ni siapa dia? Fad-du'atu, iaitulah para pendakwah yang mengajak kita kepada salat. Tuan-tuan mari salat. Bilal hayya 'alas salah, itu du'atun ila abwabil jannah. Itu orang yang panggil kita ke pintu syurga. Kita marah pula, Allah Bilal, azan dah ni, aku kerja banyak lagi tak selesai dah. Marah ke Bilal dia. Na'udzubillah daripada marah kepada Bilal. Patut kita marah ke syaitan, kacau kita, tak mau bagi dia kita pergi solat. Nah, itu yang sepatutnya, dia tak jadi tak sepatut. Wa ila birril walidaini, orang yang ajak kita buat baik pada ibu bapa, ajak sedekah, ajak baca Quran, ajak istighfar, ajak tadabbur Quran, ajak menuntut ilmu, ajak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semua du'atun, pendakwah-pendakwah yang mengajak kita ke mana? Mengajak kita kepada pintu syurga. Jadi kita dengar dan kita ikut mereka. Jangan lari. Dengar dan ikut mereka. Kalau tidak, susah kita. Baik. Apakah ciri-ciri, kriteria du'atun ila abwabin nar, orang yang menyeru kepada pintu-pintu neraka? Apa dia? Siapa dia orang ni? Falladhina yad'una ilal ma'asi wal fujur, semua orang yang mengajak orang kepada maksiat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sama ada berbentuk dosa besar seperti perbuatan zina, liwat, perbuatan riba, rasuah. Itu dia panggil dosa-dosa yang mengajak orang kepada pintu-pintu neraka. Membuat tuduhan kepada muhsanatil mu'minat, buat tuduhan kepada orang yang baik-baik. Orang perempuan baik-baik, kita pergi tuduh dia jahat. Au ilal khumuri wal fujur, ataupun duk mengajak orang kepada arak dan judi. Ini semua as-sufur wal ikhtilat, ajak orang supaya wanita bernedahkan aurat, duduk orang panggil bercampur gaul laki-laki perempuan tanpa batas. Au ila taghrib, duk ajak orang supaya jadi ikut budaya barat dalam hidup, al-ilmaniyah, jadi sekular, ataupun segala perkara yang boleh menyalahi syariat Allah Azza wa Jalla. Orang duk ajak nak ikut syariat, dia duk ajak lawan syariat. Ini juga doa abwab jahannam. Golongan-golongan yang menentang para ulama yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua termasuk di kalangan orang-orang yang nak menyekat orang daripada jalan-jalan yang baik. Yang penting kita boleh sebut para jemaah sekalian, semualah orang yang ajak kepada kebaikan, maka itu dia panggil orang yang mengajak kepada jalan syurga. Orang yang ajak ke jalan yang tidak baik, maka itulah orang-orang yang mengajak orang ke jalan neraka, wal iyazubillah.